तो हरामजादा बुढ़ा आगे जीव बाहर करो जीवू ना बाटे बाटे करो बाहर कर देबे कौन कहलो तमे तमे मो अकल को बाड़े बाड़े बाहर करिवो हमको भी बाड़ेबी बाड़े बाड़े भूल रास्ता ठीक रास्ता को नहीं आसे इलो सोनेश्वरी ताकू की औषध देलु भाई मुंड तार घिरघिरी हे गला कोन हम समिष्टि के मारिवा कथा कहलानी ए हरामजादा घुसुरिया घड़े तो हरामजादा सकलर पैसा पाली घड़े मो संसार को छारखार कर दे आशा खराब करछो सजरा संसार को सजाड़िया कहले तू ए करू जीवा निहाती दरकार आशा खराब करछो आरे करू नले बाडे बाडे ए करू बाहर कर दे अरे मत नहीं बाडे भी नहीं अते ए करू मारा भाई अरे रोही जाओ अबे तू कौन मत मारू भाई षण्ढेश्वर औषध सीना तते किसी काम देलानी हेले मु एमिति औषध पठाइबी ताकू देखु देखु तो आत्महत्या करी घुसुरिया अरे पुआ तते जदि मु घिरे घिरे न कर दैछि मो ना घुसुरिया खड़े बाहर करू औषध एबे आसीबो ए संगे संगे आसी तो जाओ मामा घुसुरी गला एथर षण्ढ पाली बाहर करू एटा मो झिया घर मु कुआड़े जीबिनी एठी रहिबी जो बोली आउ थरे झिया घर कहबो तो तते आउ तो झिया को बाडे बाडे घर विदा कर देबे कौन कहलो तमे मते घर विदा करिवो तमे बोधे भूली जाउछो मो ए घरर बहु तथापि ए घर बहुत थिला तमे समस्ते मिसी मो श्रद्धा को घर बाहर कर देइछ मो श्रद्धा नहीं माने तुम माने घर कहीं रही पारिबन ए बुढ़ी बाहर करू तो जेबो ना तो झील को सांगरे नहीं के जीवो तो जेमती गोटे चरित्र ही ना तो झीलटा भी ठीक सेमती गोटे सुबेदु तमें से डेरी करदेल सुबेदु आउ टिके आगु आसी तमें देखी था तुम नना कौन तमें बुझी पारि था सुबेदु तुम नना जड़े देवता ना राक्षस घरे कहीं नथिबार सुजोग नहीं से तुम चरित्र रे कलंक लगे से दिन मो सान भाई तुम इज्जत नहीं होता आज मो बड़ भाई तुम इज्जत नहीं होता मो भाई मान चरित्र न तमें कौन महासती सीता ना प्रतिवता सावित्री सावित्री तुम मो झिया कम न ज्वाई पुआ निज आखिरे न देखिले विश्वास करबनी जाओ देख तुम नना मद पीचंती कि नहीं कौन कहलो मो नना मद पीचंती मो नना आगुर के मद पी नथिले आज मद पी देले सुबेदु तुमर अविश्वास होची तो ठीक होची तमे नीचे जाई कि देखो तुम नना का पॉकेट रे कौन होची जाई देखो सुबेदु देखो नना 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 तो ज्वाई पुआ आम मिछ कहूलु पूरा देखिल आखिरे तुम नना केमी मद पीचंती एथर प्रमाण पाई गल तो तुम नना कौन बोली हे भगवान मो नना मद पीचंती मद पुणी मो नना किए बाटी करछे शुभ तू तू केते आसिलु
ମୁଁ ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ଏଇ କିଏ ତମେ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କିଏ ତମେ? ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ? ତମେ ମତେ ଚିହ୍ନିନ? କେମିତି ଚିହ୍ନିବି? ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ତମକୁ କେବେ ଦେଖିନି। କଣ କହିଲ? ତମେ ମତେ ଦେଖିନ, ତମେ ମତେ ଜାଣିନ? ଏଇ ফাঁকি দেবা ପାଇଁ কেবে চেষ্টা করো না। এই চুপ করো কହୁଛି ତମକୁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ଚିହ୍ନିନି। ବୁଝିଗଲି ମୁଁ। ତମ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ତମେ ମୋ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା? ନା 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 ନା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ପରିଚୟ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁନି। ତମର ମୋ ସହିତ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ଆସିବି। ମାନେ? ଆହୁରି ପୁଣି ମାନେ ପଚାରୁଛ? କହିଦେବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଶୁଣ, କୁହ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣ। କହୁନ। ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଅଂଶୁ ମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। କଣ କହିଲ ତମେ? ତମେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ। ମିଛ। ଆମ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ତମେ ମତେ ବାହା ହେଇଥିଲ। ଲୁଚି ଲୁଚି ମୋ ସହିତ 5 ବର୍ଷ ଘର ସଂସାର କରିଛ। ସବୁ ମିଛ, ସବୁ ଭୁଲ, ସବୁ ମିଛ। କାହିଁକି ମତେ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଛ? କାହିଁକି ମତେ ଠକି ଦଉଛ? ତମେ ତ ମୋ ସହିତ ଏଇ କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲ। ତମ ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ରହିବି। ଚୁପ ହେଇଯା କହୁଛି, ଚୁପ ହେଇଯା। ଓ ତୁମକୁ ଆଗରୁ ଦେଖିନି କିଛି ନେନି, ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛ ତମେ। କାହାକୁ ତମେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛ? ତମରି ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇପାରିଲିନି। ତମରି ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମା ହେଇପାରିଲିନି। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ତମେ ମୋ ପେଟ ଭିତରେ ମାରି ଦେଇଛ। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁନି ପ୍ରଭୁ, ମତେ ମାରି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ, ତମେ ମତେ ମାରି ଦିଅ। ତୁ ମରିଗଲେ ଦିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ବିଧବା ହେଇଯିବେ। ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ମାଉସୀ। ଏତେ ପ୍ରମାଣ ପରେ ବି ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଜୟପ କଣ କିଛି ଦେଖିପାରୁନା ନା କିଛି ଜାଣିପାରୁନା? ସବୁ ଦେଖୁଛି, ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଦେଖି ଶୁଣି ମୁଁ ମୁକ ପାଲଟି ଗଲିଣି। ତମକୁ ପାଟି ଖୋଲିବାକୁ ହବ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣକୁ ଏ ଘରୁ ବିଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ କହିଲ? ମୁଁ ବିଦା ହେବି? ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଦା ହେବି? এইটা হচ্ছে মো ঘর, মু হচ্ছে এ ঘরের বড় বহু। দেড়শুর মহাশয়, আউ ছুড়া হয়েছ কোণ পাই কইল? এবে তো মতে পারমিশন দিও, মামা বড় চাঙ্ক বন্দা বনা করি ঘর ভিতরকু নবাকু। নাই, তমে মানে তো এতে সহজরে বিশ্বাস করি পার, হেলে মু নুহ। এই মো ননা তোমাকে বাহা হইছন্তি, তমে যদি তাঙ্ক সহ সংসার করছ তার প্রমাণ দরকার। হ্যাঁ, তাঙ্ক স্ত্রী হিসাবে মু প্রমাণ দেবি। তাঙ্ক তলি পেটরে কলা যাই চিহ্ন ଅଛି, তাঙ্ক ডাল পটর জঙ্গরে কটা গার ଅଛି। মিছ মিছ সব মিছ। এ কোণা যাই মিছ, এ কটা তক মিছ। মিছকু চিৎকার করে কইদেলে সেই জায়গায় সত্য হয়ে যায়নি। হ্যাঁ সত্য, এ সবু সত্য। জমা ব্যস্ত নে মা, তো অধিকার ততে নিশ্চয় মিলিব। যেতে টঙ্কা খরচ হব মু খরচ করি অংশু সাঙ্গে তো বাহাঘর করিবি। কম কইলে মাউসী, ইয়া সহিত মো বাহাঘর হব? নই মাউসী, ইয়া সহিত মো বাহাঘর হবনি, হব মো সবর। বাধ্য কলে মু আত্মহত্যা করতেবি, আত্মহত্যা করিদেবি মু। আরে ইয়ে তো উপরকু সুন্দর দেখা যাউথিবা মহাকাল ফল। গোটে স্ত্রী থাউ থাউ পুনি আউ গোটে স্ত্রী, হে ভগবান। মু তাঙ্ক স্ত্রী, মো অধিকার মতে মিলিবা দরকার, এই সাঙ্গে সাঙ্গে মিলিবা দরকার। বেঙ্গলতা বেঙ্গলতা লো এ বেঙ্গলতা। বেঙ্গলতা বেঙ্গলতা ইলো সিয়াড়ে মুহ বুলাই ঠিয়াইছু কোন? এই দেখে দেখে বহু কষ্টরে কেতে লোকଙ୍କୁ খোসামন্দ করি করি বর্ষক পরে মু তো পাই বিধবা ভত্তা কার্ড নেই আসছি। এই ইয়াঙ্কু বিধবা মিললা কেমতি? ইয়াঙ্ক স্বামী তো অংশুমান সামন্তরায়, সে তো ঠিয়া হইছন্তি। রুহ 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 রুহ, কোন কইল? অংশুমান সামন্তরায়?
ता माने तम नना या स्वामी हे भिणय भाई तम मुंड मुंड किसी काम करनी आउ अंशुमान सामंतराई कहीं ता स्वामी हेबे अवश्य या बोपा घुसुरिया केते लोकों ठारू टंका नहीं कि आ बाघर 10-12 जन सहित कर सारी से 10-12 भीतर तो नना ना आ लास्ट स्वामी ना हूँ धनीराम धंड खंड वर्षेला ऊपर को गलानी बेंग ए परिष्कार विधवा बेंग बेंग मु एत कथा कपी चलছি तू चुप एठी आइछु कोन इला कहनु मु जहा कहूची सत कहूची ना मिछ कहूची ए ए ए इला कहनु मिछ कहूची ना सत कहूची ए एमती जदी चुप एठी आबू ये कार्ड को सीधा चिरी देबी हे हां सत ए जदी ए कथा सत मो नना को बदनाम करलु कौन पाई ताको चरित्र रे कलंक लगलु कौन पाई तते मु छाड़ीबेनी तते मु पुलिस रे देबी देख नाई बड़े भाई पुलिस रे देले किछि लाभ हबनी कौन से परिस्थिति रे भी या प्रकृति बदली जबनी तमे खाली एतिक मन रख एथिरे यार जतिक भूल या ठारू बेसे बुलौची या बोपा घुसुरी यार आउ ता ठारू बेसे भूल तम सासु संढेश्वरींकर आउ ता ठारू बेसे भूल तम स्त्री छी से अपरिष्कार जीवन नाम धरबिनी तम शाशु स्त्री विचार तमें कर व्यंग विचार सर्पेश्वर माने साप कर चल मो सांगे ना 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 मु कुआडे जीवी कुआडे जीवु तो बापा को जीवु कुआडे जीवु ना 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 मु एठी रहिबी एठी रहबो एटा कोन तो बापा घर एठी रहबो भाई चल ना ना मु जीवी ना मु सुस्मिता अच्छी अच्छी आज तुम माँ झील के घर शेष दिन आज तुम दिन को बाड़े बाड़े घर बाहर कर देबी तो भूली जाऊ तो नुआ बहुत कथा देइथलो आंको पर हाथ उठेबोनी कि मन कष्ट देला बळे किछि भी कार्य करिबोनी नंदा मो भी तो कहूची आंको पर हाथ उठेबोनी कि तो मन कष्ट देला बळे कोनसे कथा भी कहबोनी जदि तो नना ओ नुआ बो प्रति टिके भी श्रद्धा थाए राम कथा तो निश्चय रखिबो जानतो जे पर्यंत मु बंची आपण मन को घर केही बाहर करि परिबेनी जानतो भीतर को जानतो से दिन नुआ मते मुख सजे थे हेले तमे तमे तो आज मते पंगु कर देलो ना गोटे उद्धत स्त्री पाखे मते निरीह मेंटा सजे देलो हारी गली मु संपूर्ण भाव हारी गली नाई रे शुभ एटा हार चित्र कथा नुहे रे एटा हूँ स्वामी स्त्री संपर्कर कथा से पर्यंत मु बंची तम स्वामी स्त्री संपर्क भितर केबे भी झड़ आसवाक देविनी रे केबे भी झड़ आसवाक देविनी केबे नो नना नना मु भी आज तुमको गोटे कथा दूची झड़ आसु बात्या आसु आसु भूमिकंप मो नना को मोठू कहीं भी अलग करें कहीं भी अलग करें